Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran ini kepada Allah dapat kita meneruskan program ini, menjawab ini kemusykilan ini agama, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah dapat kita melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan masuk ini kepada soalan kita ini yang ditujukan. Maka kita soalan pertama ini pada hari ini menanyakan di sini. Ia menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I would like to clarify on dropshipping. Is it permissible in Islam for us Muslims to do dropshipping? Thank you for taking the time to answer. Question is asking on the ruling for engaging in the transaction that is called dropshipping. Type the transaction of dropshipping it is a situation where a person does not own any of the products, but he engage with the supplier, and when there is any order that comes from the customer, he informs the supplier to send the product to the customer. So he is basically like an agent who promote the product of the supplier, and he takes any profit from the transaction. So this basically what people are doing nowadays, that is called dropshipping. So the question is asking whether it is permissible in Islam to do any dropshipping or not any permissible. So the situation is a person is promoting something on behalf of another party, and after that the transaction occurs, and the product is sent from the other party to the customer. Number one, what is important, first thing that we have to understand when we are speaking about dropshipping, or we are doing any online transaction in Islam, we have a chapter that is called the chapter of salam, the buying and selling based on salam. Buying and selling based on salam, it is buying and selling which is compulsory for the seller to provide the details or the specifications of the product that he is selling, and it is upon the customer to pay in advance. So this is basically buying in terms of what is mentioned as salam. So the product must be clear in the specification, because in Islam it is not permissible to engage in buying and selling on something that you are not sure of. For example, if I am selling something and the customer do not know what is the product, what is specifications of the product, because the product is not present in what you call it, in the transaction. So if the product is not clear, it will not be permissible in Islam. So what is important when we are speaking about online transaction? Always we have to make sure that the specifications must be clear. And usually what we see nowadays, this e-commerce that is going on, usually they are good at making all these specifications, and usually it is clear. Usually all products, whether you're speaking about buying handphones or buying electronic products or even clothes and so on and so forth, so it comes with a very detailed form of specification. So this is permissible when it comes to the transaction based on salam. And usually in e-commerce nowadays also, that people need to pay the amount first. So this is basically the Islamic concept of buying and selling in salam. This point number one, that those who are engaging in this dropshipping, you must understand about the rulings of salam. And if you have never heard about what is the meaning of buying and selling based on salam, now it is wajib for you to learn about the conditions, because if you are engaging in this kind of buying and selling, you must be aware about this ruling, because usually
a lot any of Muslims any out there which I come across, any they are doing many kinds of transactions, not only any transactions any based any on salam, transactions any based any on investment, transaction any based on a lot of things. But you will find a lot of our Muslims any they are not they do not know about the rulings any of some any of these types any of transactions. So it is important any that we at least have any some basic knowledge on buying and selling any based on salam. This is any point number one. So we have not any finished yet any about dropshipping. So point number one, it is about buying and selling of salam. So usually there is no issue when it comes to salam. What I see, there is no issue in buying and selling. The issue can arise if the seller does not provide the correct specifications. Then it can it can be an issue. The second thing is what we call it as al-wakala. Here the customer acts as an agent. The person who is doing this drop shipping, he is an agent to the supplier. He is seen as an agent to a supplier. So you are basically selling something that you do not actually own that product, but you are promoting that product from somebody else, and you are taking any profit from this kind of transactions. In Islam, it is permissible. In Islam, it is permissible for a person, for example, to sell on behalf of somebody else. For example, I do not own a handphone, for example. I do not own any particular handphone, for example, and I want to sell it. I want to sell it. And with the permission, of course, and with the permission of the owner. With the permission of the owner, and with an agreement, for example, on the on the percentage of profit that I get if I sell any certain things. In that situation, it is permissible for me to engage in buying and selling, because in Islam, the actual ruling in Islam that it is not permissible for you to sell something that you do not own. But here, when it comes to drop shipping, it is different. Yes, you do not own the product, but you have an agreement, with the supplier that you are selling on behalf of the supplier. So this is permissible, and taking any profit from this kind of transactions is permissible. So there are two things here that we have to take note. Number one is what I mentioned, buying and selling based on salam. Number two is al-wakala. Also, we have to understand the conditions of becoming an agent. So for example, if you go back into the books of fiqh, our scholars for example, they say that the transaction based on wakala, it is jaiz. It is a transaction that is jaiz, meaning at any point of time you can break meaning you can go out of the contract, meaning not obliged to continue with what you are selling. And this is what I see nowadays in e-commerce, people do any drop shipping based on their capacity. Whenever they want to continue, they continue. Whenever they want to stop, they just have to inform the supplier that they are stopping, for example. So this is basically the ruling on the common drop shipping, unless there is a change. Unless there is a change in the policy of the contract that carries a different ruling. So basically, what I'm speaking is the general understanding of drop shipping. But maybe in the future, certain things might change, certain contracts might change. Then we have to look. Then we have to look at those changes and come out with certain type of ruling to explain. Dari soalan ini menanyakan berkenaan dengan hukum melakukan dropshipping. Satu orang itu dia tidak memiliki sesuatu, tetapi dia jual sesuatu sebagai apa kita mengatakan, apabila dia jual barang tersebut, maka dia mendapatkan suppliernya, orang yang pemilik barang tersebut, untuk menghantar barang tersebut kepada yang membelinya. Maka apa hukumnya? Maka di sini kita mengatakan dia jual beli salam. Yakni maksudnya pembeli mesti mengetahui barangan tersebut dengan terperinci. Ini perkara yang pertama, dan selepas itu bayaran mesti dilakukan dengan spontan. Dan ini yang biasa berlaku di online transaction hari ini. Biasa bayaran dilakukan dahulu, sebab ini semua jual beli salam. Semua ini online transaction yang kita lihat di sini pada hari ini, semua salam. Semua adalah jual beli salam.
Dan perkara yang kedua adalah berkenaan dengan wakalah. Kita mewakilkan. Kita ni ibarat ini seorang yang mewakili pemilik. Sebab dalam Islam tidak dibolehkan kita menjual barangan yang kita tidak memiliki. Tetapi di sini kita mendapatkan keizinan untuk menjualnya daripada pemilik. Maka tidak ada masalah untuk kita mendapatkan keuntungan daripada jual beli yang dilakukan. Sebab ini adalah berdasarkan dengan wakalah. Jadi kalau orang yang melakukan transaksi seperti ini, dia mesti faham ini apa yang dimaksudkan dengan kontrak ini wakalah di dalam Islam. Jadi ini adalah soalan pertama. InsyaAllah kita masuk ini kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya selalu nak hidup keseorangan. Bukan sebab saya stres dan ingin bunuh diri, tidak sekali. Cuma kalau saya keseorangan, saya bisa berfikir dan dapat tenangkan fikiran saya. Tetapi kedua-dua orang tua saya, iaitu ibu dan ayah saya, yang gelaran saya sebagai Lone Ranger, selalu berkata tidak bagus kerana syaitan suka orang yang selalu keseorangan. Adakah ini perkara yang betul? Padahal saya cuma mahu ketenangan dan berfikir untuk menyelesaikan masalah dan dugaan yang telah saya hadapi. Dan apa hukum kalau saya ingin jadi keseorangan dalam agama kita? Sampai sekarang saya tidak dapat menemui untuk mencari jawapan kepada soalan tadi. Saya harap Ustaz dapat terangkan kepada saya. Sekian, terima kasih. Soalan ini, apa yang saya faham daripada soalan ini, seorang ini dia mengatakan dia nak hidup berseorangan. Yang ini dia tidak mahu bercampur dengan manusia yang lain. Dan dia mengatakan bukan sebab dia stres ataupun nak bunuh diri, tetapi dia memang mahu melakukan sedemikian untuk tenangkan fikirannya. Akan tetapi masalahnya adalah bersama orang tua ni, kedua ibu bapanya, yang ni menegurnya dan mengatakan ini adalah keadaan yang mana syaitan boleh mengganggu seseorang itu apabila dia berseorangan. Maka dia menanyakan soalan ini di sini, adakah dibolehkan kalau sekiranya seseorang itu ini mahu hidup ini berseorangan? Pertama sekali, sebelum ini saya jawab soalan ini, pertama sekali dalam Islam digalakkan ini bagi seorang Muslim untuk hidup bermasyarakat. Ini adalah perkara yang pertama sekali kita harus memahami. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini bermasyarakat. Dalam bahasa Arab kita panggil mujtama'i. Manusia ini sifatnya adalah mujtama'i. Jadi kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar nabi-nabi dan rasul kepada masyarakat mereka. Para anbiya dan mursalin, para nabi daripada Nabi Adam AS, yakni kepada Nabi kita SAW, mereka bermasyarakat. Ini maksudnya mereka menyampaikan agama. Misalan, mereka pergi kepada semua jenis ini masyarakat ataupun semua lapisan ini masyarakat, dan mereka menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala ini mengatakan daripada sebab ini Allah menciptakan manusia adalah di atas ini sebab al-istimar. Al-istimar ini daripada kewajipan yang Allah memberikan kepada manusia adalah untuk membina tamadun. Dan kita tidak boleh membina tamadun ini kalau semua orang berfikiran ini untuk hidup berseorangan. Jadi secara dasar ini dalam Islam tidak menggalakkan seseorang itu hidup ini berseorangan, sebab daripada maksud Allah menciptakan ini manusia bukan saja yang ini atas dasar ibadah, tetapi atas dasar istimar. Jadi ini adalah perkara yang kita kena faham. Sebab maksud Allah menciptakan manusia ada tiga. Pertama sekali adalah ibadah, seperti mana Allah mengatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Ini baru sebahagian daripada maksud. Ada orang menyangkakan ini maksud yang satu saja maksud kenapa Allah menciptakan manusia. Bahkan kita lihat dalam Al-Quran ada lagi dua ayat yang Allah menceritakan tentang maksud ini manusia. Kenapa dia menciptakan manusia? Pertama sekali Allah mengatakan yang biasa orang membicarakan, kalau orang ditanya misalnya kenapa Allah menciptakan manusia, biasa orang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini untuk ibadah, untuk beribadat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan berkenaan dengan khalifah, yang mana bila Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam AS, malaikat menanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan melakukan kerosakan dan penumpahan darah? Maka Allah sebelum itu Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man